Bonsoir à tous et à toutes mes élèves de la 3e année préparatoire. Je souhaite un 2e semestre plein de succès. On va commencer notre 2e semestre par l'unité 4 au spectacle. Au spectacle. Au spectacle, c'est un mot qui ça veut dire عرض، سواء عرض مسرحي أو عرض سينمائي أو أي نوع من أنواع العروض. En commençant par pour commencer. Qu'est-ce que vous voyez dans cette photo? Est-ce que c'est un jardin? حديقة. Est-ce que c'est une rue? شارع. Qu'est-ce que vous voyez? On voit des bâtiments. On voit des bâtiments. Des bâtiments, ça veut dire أبنية. On voit une colonne. Une colonne. Et en haut, cette colonne est surmontée par une statue. C'est ça ce qu'on voit. Mais qu'est-ce que c'est ce bâtiment? On va voir. Lisons le texte. Le 14 juillet 1789, date de la Révolution française. La Bastille, qui a servi de prison pendant plusieurs siècles, a été rasée. 200 ans après la Révolution, on a construit le nouvel opéra sur la place de la Bastille. Il peut accueillir 2700 personnes. Au centre de la place de la Bastille, à côté de l'opéra, on a élevé en 1847 une colonne surmontée du symbole de la liberté. Écoutez bien l'explication. Le 14 juillet 1789, date de la Révolution française. اليوم 14 من شهر يوليو عام 1789، يعني في القرن ال18 au 18e siècle، في القرن ال18، وده تاريخ الريفولوشن فرانسيز، French Revolution، يعني الثورة الفرنسية. La Bastille, qui a servi de prison pendant plusieurs siècles, a été rasée. يعني الباستيل دوت كان عبارة عن سجن، وقعد يعني فضل لمدة الكثير من القرون عبارة عن سجن. a été rasé يعني هو تدمر أو اتدمر أو انهدم في الوقت دوت. 200 ans après la Révolution، يعني 200 سنة. 100 يعني 100. 200 ans يعني 200 سنة بعد بعد الثورة. On a construit le nouvel opéra، يعني بنينا الأوبرا الجديدة، أو هنا بتيجي بمعنى إحنا
أو بتيجي بمعنى بنيت، يعني مبني للمجهول. الأوبرا الجديدة بنيت sur la place de la Bastille. sur la place يعني في نفس المكان اللي كان فيه السجن اللي اسمه الباستيل ده، اللي غازي اللي هو تهدم. يعني سجن الباستيل اتهدم وبنوا بداله الأوبرا الجديدة. Il peut accueillir 2700 personnes، وهو بإمكانه احتواء أو استقبال 2700 شخص. Au centre de la place de la Bastille، في منتصف أو في المركز بتاع ميدان الباستيل أو مكان الباستيل دوت، بجانب الأوبرا، à côté de l'opéra، on a élevé en 1847، يعني في عام 1847 اتبنى، on a élevé يعني اتبنى une colonne surmontée du symbole de la liberté. اتبنى عمود، وخلي بالكم عمود باللغة العربية مذكر، في اللغة الفرنسية مؤنث. اتبنى عمود يعلوه surmonté يعني يعلوه رمز symbole رمز de la liberté رمز الحرية. يعني لو رجعنا للصورة تاني، ادي الكولون وادي الستاتيو التمثال دوت، ده عبارة عن symbole de la liberté رمز الحرية. دي طبعا ده كان البريزون دي لا باستيل، واتهدم، بقى دلوقتي بداله لا نوفيل اوبرا. يلا بينا نعمل مع بعض الاكزرسيس ونشوف احنا فهمنا كويس ولا لا. sur la photo on voit، دلوقتي هو بيتكلم عن الفوتو بس. sur la photo on voit une colonne، vrai ou faux؟ vrai. Numéro B، le nouvel opéra، vrai ou faux؟ vrai. beaucoup de personnes، faux. لو بصيتوا في الفوتو مش هتلاقوا اشخاص لا كتير ولا قليلين، يعني كم واحد بس يعني. un musée، non il n'y a pas de musée. numéro E، le symbole de la liberté، vrai ou faux؟ vrai. une pyramide de verre، faux. une pyramide de verre زي ما خدنا في البريمير سمستر يعني هرم زجاجي او هرم مصنوع من الزجاج. مفيش طبعا، لان الهرم الزجاجي ده موجود فقط عند الموزيه دو لوفر. نروح لنيميرو 2، بيقول لنا associe les deux parties de la phrase A et B. le nouvel opéra de Paris en 1789 peut recevoir 2700 personnes et est au sommet d'une colonne. il y a une colonne se trouve place de la Bastille. le nouvel opéra de Paris se trouve place de la Bastille، يعني الأوبرا الجديدة اللي في باريس توجد في ميدان الباستيل. numéro B، la Bastille a été rasée en 1789.
يعني الباستيل تهدم في عام 1789. Numéro C. L'opéra de la Bastille peut recevoir 2700 personnes. الأوبرا بتاعت الباستيل تستوعب أو تستقبل 2700 شخص. Numéro D. Le symbole de la liberté est au sommet d'une colonne. Le symbole de la liberté يعني رمز الحرية يكون في قمة العمود. مكانه يكون في قمة sommet يعني قمة العمود. Numéro E. Au centre de la place de la Bastille au centre de la place de la Bastille il y a une colonne يعني في منتصف ميدان الباستيل يوجد عمود.